Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Zikrullah dengan NPM 2782035. Di sini saya akan melanjutkan dan mengerjakan paket teaser 14.35, yaitu Basic Router Configuration Review. Di sini terdapat addressing table-nya, DC device, interface, IP address or prefix, lalu default gateway. Oke, kita masuk ke instruction-nya aja. Part 1, configure device and verify connectivity. Di sini bagian A-nya configure the IPv4 dan IPv6 address di PC3 sesuai dengan tabel yang di atas. Lalu bagian B-nya konfigurasi IPv4 dan IPv6 di PC4 sesuai dengan tabel yang ini ya. Oke, kita masuk ke PC3 dan 4. Pertama PC3 dulu. Masuk ke desktop IP configuration. Di sini IP-nya 10.0.1.10. Subnet masknya 255.0. Default gateway-nya salah ya, 10.4. 0.4 10.0.4.1. IPv6-nya yang ini kita copy aja. Slash-nya kita pakai 4. Lalu default gateway-nya FE80 bagi 2 bagi A. Oke, kita masuk ke PC berikutnya, PC4. Masuk ke desktop IP configuration 10.0.5.10 255. Default gateway-nya 10.0.5.1. IPv6 address kita sesuaikan ya dengan tabel ini. Copy aja. Slice-nya 64. Default gateway-nya copy, kita ulang lagi. Slice 64 bisa nggak deh? Masuk ke default gateway-nya FE80 bagi 2 bagi A 2B ya. Oke, jika sudah di sini langkah berikutnya step 2 configure the router, lalu berikutnya itu ada step 3 verify network connectivity, display router information, establish an SSH session to E2, retrieve the important hardware and software information, display the running configuration, display the routing table on the router.
Display a summary list of the interface on the router. Kita yang step 2 dulu. Masuk ke router 2. CLI. Kita kasih namanya itu router 2. Assign the device name, lalu konfigurasi TCP/IP, masuk ke enable secret Cisco 1234. Set the domain name of the router to ccnalab.com. Kita di sini suruh masukkan IP domain name ccnalab.com, lalu disable DNS lookup, no IP domain lookup, enkripsi the plaintext password, service password encryption, lalu configure the username ssadmin with encrypt password of 55 admin. Username ssh admin secret 55 a dm tanda seru n. Oke, jika sudah, generate crypto. Oke, crypto generate RSA 1024. Oke, assign Cisco the console password. Masuk ke line console 0. Passwordnya itu Cisco. Terus configure session to disconnect after 6 minutes. Berarti kita login sinkronus dulu, lalu accept timeoutnya itu 6 minutes of inactivity, berarti 6 0. Assign Cisco as the VTE password, line VTE, accept SSH connection only, configure session to disconnect after 6 minutes of inactivity and enable login using the local database. Masuk ke link VTE 0-4, passwordnya itu Cisco, lalu sama exact timeoutnya 60, transport input SSH, login lokal, lalu buat banner di device that unauthorized access is prohibited. Berarti banner motd misalnya warning
authorize users only. Oke. Enable IPv6 routing. IPv6 unicast routing. Save the configuration. Sini configure all for interface on the router with the IPv4 dan IPv6-nya from the addressing table above. Configure all for interface with description. Activate all for. Berarti kita konfigurasi ya bagian routernya. Oke, lanjut kita masuk ke router 2. Tadi sampai ke IPv6 unicast routing. Lalu kita disuruh masuk ke interface G00 ya. Lalu masukkan IP address beserta IPv6-nya. Interface G0/0. Lalu dikasih description-nya juga. G0/0. Dikasih description-nya juga. Description connection to S3. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address kita copy aja. Salah. 255.255.0. Lalu berikutnya kita kasih IPv6-nya. 6 address. Copy aja, lalu kita masukkan. Ini kurang diimpact sini. Lalu IPv6 address yang ini ya, FE82A. Link lokal. Oke, OSH. Lalu kita masuk ke G001. Interface G0/0/1. IP address 10.0.5.1. 255.255.0. Lalu kita kasih description-nya. Description connection to S4. Lalu berikutnya kita masukkan IPv6 address-nya. Copy aja, lalu enter. Masuk ke IPv6 address-nya yang bagian FE80 ini. IPv6 default-nya.
link lokal, no shutdown, lanjut masuk ke interface serial 0/1/0, IP address 10.0.3.2, 255.255.0. Jangan lupa kasih description-nya. Description connection to R1. Lalu kita masukkan IPv6 address-nya. Kita copy aja. Lalu IPv6 yang defaultnya IPv6 default kita masukin, lalu jangan lupa pakai link lokal. Setelah itu no sh. Berikutnya kita masuk ke interface serial 0/1/1, IP address 209.165.200.225. Jadi subnet masknya itu 255.252. Oke, lalu kita kasih description-nya. Description link to internet. Lalu masukkan IPv6 address-nya. Copy aja. Oke, IPv6 yang default kita masukin juga. Link lokal. Lalu no shutdown. And lalu kita save configuration-nya. Copy running startup config. Cek result terlebih dahulu. DR2-nya benar di konsol lainnya, belum di login. Kita ulang lagi. Ini terminal. Berarti yang terakhir itu login lokal ya. Masuk ke line VTI dulu deh. 0-4. Itu login lokal. Oh, ternyata konsol 0 dan VTI 0 dan konsol maksud saya. Line konsol 0 login. Nah, setelah itu kita cek reset lagi. Link lokal di bagian G001.
Berarti IPv6 defaultnya, kita masuk ke interface D0/0/1 IPv6 address, copy aja, link lokal. Kita cek result kembali, apakah dia bakal checklist. Oke, ada checklist semua. Berikutnya verify network connectivity di command line PC3, ping di IPv4 dan IPv6 dari PC4. Berarti dari PC3 kita disuruh ping berarti masuk command prompt ping 10.0.5.10. Dia dapat di ping ya, karena sudah di play. Lalu IPv6 juga. Oke, udah di play. IPv6 nya sudah. Lalu bagian C, di PC3 buka SSH to the R2G000 IPv4 and log in as SSH admin. Kita disuruh SSH dari command prompt PC3. Passwordnya Cisco. Tapi sini udah masukkan password ya. Tadi passwordnya apa ya? Di router 2 ini. Kita lihat ulang ya. Password Cisco. Oh, passwordnya yang ini ternyata. Salah. Connection to 10.0.4.1. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.